Yan guys, walang magawa habang umuulan. Kaya sisirain ko muna to. Hehe, aray ko. Tingnan muna natin yung tinakbo. 56 na 57 na pala. 12 battery. 26, chainsaw na pala. 16 belt. Yung remote indicator malulobot na. Yan guys, yan gagamitin natin pang baklas. Impact gun ring set, socket ring set, yan, Allen wrench, screwdriver, flat screw, pangtanggal ng o-ring, yan, T-wrench, size 8, 10, 12, open range, yan, set, yan, valve adjuster, filler gauge, yan, mag-partner yung dalawang yan, magneto puller, coolant, engine oil, gear oil, rubber mallet, yan, pangpukpok, lumang brush, head cover gasket, yan, original yan, tsaka water pump o-ring, dalawa yan, yan. Yan guys, nabaklas ko na. Grabe, tumagas yung langis. Buti na lang sinipag ako magbaklas. Aray ko. Sa makina naman tayo. Grabe, tumagas yung langis. Sira yung gasket. Sa throttle naman, malinis pa. Lagi ko kasi nililinis yan eh. Ayan, malinis naman. Hindi na kailangan linisin yan. Yan guys, filler gauge ko muna. In-adjust ko na yung kanina. Bali din na double check ko lang. 0.10 mm sa intake, 0.20 mm sa exhaust. Yan. Yan yung head gasket. Yan yung head cover. Linis na, di ba? Nagasan ko na ng gasolina yan. Kaya makintab na. Kintab, di ba? Yan naman yung solenoid. Pinunasan ko na yan. Yan yung bago. Yan yung lumang gasket. Lumang o-ring. Pinunasan ko na yan kaya malinis na yung makina. Yan. Yan naman yung water pump. Yan yung o-ring. Yan pa yung isa yung maliit na o-ring yan. Yan yung lumang o-ring. Grabe. Linis pa, no? Linis pa yan. Linis pa. Grabe. Yan, grabe. Linis pa, no? Linis pa. Buti na sinipag magbaklas. Yan. Grabe yung dami. Linis pa. Yan. Linis na. Kintab na. Kumikinang-kinang na. May kinang-kinang na rin tong tanso. Linis na. Pwede na ulit ilusong sa baha. Aray ka. Linis pa. Linis pa yan. Linis pa. Yan. Pinugasan ko na yan. Malinis na yan. Yan. Linis na yan. Babanlawan ko na. Yan. Napakaangas. Angas. Ang dumi na pala.
Ang itim. Sa kabila. Linis ah. Twink. Ang itim. Yung manifold. Ang itim na rin pala. Diyan sa Maya malinis naman yan. Kasi nalulugawan ng gas yan kaya malinis. Linisan muna natin ang throttle cleaning. Yan. Yan. Yan na. Yan. Linis na. Kintab na. May kinang-kinang na. Yung manifold. Yun. Linis na. May kinang-kinang na. Sa makina. Nilinis ko na rin yung makina. Yan. Yan. Change gear oil na tayo. Yan. Every 10,000 to 15,000 change gear oil kayo guys. Size 10. Yan. Sa baba. Sa taas. Size 17 yan guys. Yan isasalin natin. Yamaloop. Yan. Change oil muna tayo. Lino pa. Pwede pa. Every 2,000 to 3,000 guys. Change oil kayo. Yan isasalin natin. Yamaloop. Yan yung bolts. Size 12. Size strainer naman. Size 17. Every 1 month pala guys. Open nyo yung strainer nyo. Huwag naman every change oil kasi may sira yung ano yan. O-ring. Yan yung strainer. Dumudumi din yan guys. Diyan po pupunta yung mga debris. Pag nabarahin yan, pwedeng kumatok makina nyo. Kaya laging check nyo rin yan. Salin muna tayo ng coolant. Yan. Yan, puno na pala. Yan. Sinasalin natin. Kulay green na coolant. Every 15,000 to 20,000 palit kayo guys ng coolant. Hindi refill ha. Yan. Pisil-pisilin nyo yung hose na yan. Baka may natatrap kasi na hangin dyan. Kailangan walang hangin dyan. Yan. Sa kabila naman. Yan. Diyan kayo magbi-bleed ng coolant. Yan, bubuksan nyo yan. Size 8 yan. Bubuksan nyo, i-bleed nyo yan. Kasi may natatrap na hangin dyan. Yan. Pag di nyo binuksan yan, mag-overheat yung makina nyo guys. Yan. Size 8. Yan. Puno na. Okay na yan. Yan. Ayun yung takip yun pala. Size 8 na allen. Yan. Yan. Yan guys. Nakabit ko na yung makina. Yan. Okay na yung gasket niyan. Yan. Inugasan ko naman yung filter box tsaka yung mga plastic na yan. Kasi puro putik na. Puro buhangin na. I-deep cleaning ko na rin yung chassis. Para malinis na lahat. Yan. Okay na yan guys.